Hi guys, so o-order daw sa akin yung kalaro ko, si Joyme. So eto siya, magpakita ka. Hi ka. Hi guys. So and eto yung ano niya, in-order niya. Nasulat ko na. Sinabi niya sa akin. So let's start na guys, mag-alcohol muna tayo. Then sorry guys kung maingay na naman yung TV namin. Kasi nanonood ang aking kambal. Okay. Kasi nanonood yung kambal ko. Okay na yan. Ay, nalaglag. Then guys, ito yung mga gusto niya and color pink daw. So, paper dolls. So, titingin tayo ng pink dito. No. Ito, color pink siya guys. Yan, color pink yung background. Then guys, MLBB card. Wait lang, checkan ko lang. Then MLBB card. Yan. Wag na pala natin checkan guys. Okay na yan. Then MLBB card. Then guys, MLBB card. And wala yatang color pink dito eh. Ay, ito. Kaso ano siya, magenta. Pero kahawig din ng pink yun. Si Lancelot guys. So ayan guys. Then guys, Lisa card. Ayan. Lisa. So hahanap din tayo ng color pink na background or ano, outfit. So guys, sinihiram niya daw muna yung alcohol. So ito guys, color pink yung background and yung outfit niya. Yan. Then guys, ano naman daw? Jisoo card. So guys, Jisoo card daw. Hanap tayo ng color pink na background and outfit. Wait lang, hindi ko makuha yung isa. Ito guys, may color pink naman. Tingnan natin to kung color pink to. So, ayan guys. Hindi yan color pink. Ito guys, na lang. Then guys, ano naman daw, bracelet. So guys, color pink din na bracelet. Eto na lang. Ay, wag pala to. Ito may color pink din. Wait lang, hanap pa ako. Hanap pa ako guys. So guys, eto na lang. Ay. Then okay na yan guys kasi meron naman color pink. Then guys, and ano daw, lipstick. Then guys, sorry kung maingay sila. Then color pink. Eto, mayroong color pink. May color pink. Tingnan nyo guys. Kaso na ano siya, na sibak. Hindi naman sa sibak. Nakutkot lang. Then, ay, ba't ko nga pala isusulit? Then guys, ring guys. Then color pink din ito. Pink. Strawberry keychain. Then guys, ano na lang. Then guys, ano daw? Jenny card. Then guys, andito yun eh. Jenny card. Then, tingnan natin guys kung merong color pink dyan. Yan guys, pink background siya. Wait lang. Pink background na guys yung nakita ko. Pikpik ko lang ito. Ay. Yan guys, color pink yung background ni Jenny dyan. Then guys, sticker. Ngayon lang guys, may umorder sa amin ng sticker. So guys, sticker naman din si may melody na lang para color white. Ito na lang. Ay, color pink. Ano ba yan? Ayan na lang. Ito na lang guys. Then guys, kuha na tayo dito ng paper. So papasolid din natin sa kanya yung paper na ganito. Ito na lang. Kasi medyo konti lang yung in-order niya. Then guys, ipapack na natin. Then maglalagay din tayo ng freebies syempre. Ay, nakalimutan ko maglagay ng sleeves. Wait lang. Ito na lang guys. So ilan to guys? 1, 2, 3 and 4 lang siya guys yung sleeve. Ayun, photocards. Ano ba din? So kuha na tayong 1, 2, 3 and
Yan. Number 4 na, guys. So, ayun, guys. 4 na to and lalagay ko muna. Wait lang. So, nailagay ko na siya lahat, guys. Ayan. Yan. Then, guys, ilalagay ko muna sa sa paper box. Wait lang. So, guys, kita nyo naman lahat sila color pink. Nunod talaga natin ang color theme ng ating coaster. So, guys, nailagay ko na yung photo cards. Then, ilalagay natin to lang. Then, guys, hindi muna natin to ilalagay sa box kasi hindi siya kasya. Tapos, nalulukot. So, wait lang, guys. So, ayan, guys. So, guys, nalobat na yung isa naming emergency light. So, kaya medyo dumilim. So, guys, ipapack na natin siya. Guys, maglalagay muna pala tayo ng freebies. So, guys, 3 yung ibibigay natin sa kanyang freebies. Then, color pink din. Then, 1, 2, and 3. Okay na siya, guys. So, guys, ilalagay na natin. Guys, hinatid lang ni Sanya yung kalaro namin kasi uuwi na siya and bukas na lang namin ibibigay ito. Sorry Sanya, pinakailaman ko and uminom kami ng Yakult. Ayan. Bye-bye Sanya. Mamaya, panoorin natin. Yes. So guys, hinatid ko na siya kasi umuwi na siya. Mamaya na lang, bukas na lang daw ulit. So, bukas na lang natin ibibigay. Hindi yan kasali. So, guys, malapit na tumatapos. Lagyan na lang natin ng sticker. Si My Melody para color pink din. Yan. So, guys, siya? Okay na siya. Then, guys, lang natin, disinfect natin. Then, guys, bukas natin ibibigay sa kanya kasi umuwi na siya. So, bye, guys!